जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जेहेतु आज पखाड़ दिवस अच्छी तो आज पखाड़ दिवस आज आम घर कौन कौन होची आज मुझे वीडियो माध्यम आपको जनइबी। तो चलतु देखा कौन कौन प्रिपरेशन चली देखु ये माछ भजा चली जेहेतु पखाड़ में माछ दरकार से माछ भजा चलती भजा हो सारी। देखु आमर रेडी हो गला पखाड़ दिवस सबकि सामग्री गोटे गोटे देखौची। एटा होची पखाड़ भात, एटा होची भेंडी भजा आउ छुई आलू भजा, एटा होची साग खडरा, एटा होची सालुट आउ एटा होची माछ भजा, एटा होची अंडा भुजिया, एटा होची बड़ी चूरा, एटा बाईगण टमाटर भर्ता, एटा होची लंका, एटा होची लुण। एथर केवल खाइबाटा बाकी अच्छी खाइबाटा बाकी अच्छी खाइबा पाई रेडी आमे वीडियो बनू बोली एठी पूरा साइलेंट पोजीशन रे समस्ते सोनी लुचि गला। बापा को रिएक्शन देखो ए सब देखिकी कौन कहलो बापा ये बा खाइबा सब ये सब खाइबा सजाई की थुआई वीडियो होची बा ये देखु एथर आमर भात बढ़ा चलला बड़ बो ये बड़ बो भात बाढ़ुं देखु हाँ क्या कौच कौन कहल मो शशुर आज गेस्ट होती पखाड़ दिवस मीनाक्षी आउ सोनी सोनी के आम घर बहिष्कार कराई तेजपुत्री कराई बापा पूरा रेडी खाया बड़ आज कौन बापा आज कौन प्रिपरेशन पूरा जोरसोर लगी पड़ी ए दीटा बाकी कांगाल भाया अनेक अच्छा खाइबे बोली बाबा देखुछन्ती गोटे विषय देखुथले सत कहानी पूरा यूट्यूब रे को सब मिछ ना कोन यूट्यूब रे जतियो मिछ बोलला यूट्यूब रे तू सेमिति कहबू ताले कोन हम खाइबा सब मिछ हेटी रेडी दन्ना कहीं हेटी दन्ना गोटे एसपी मैडम कोन कहलो बड़बू सेटा गोटे सत कहानीटा सत हां सेटा देखि मन देखु दन्ना रे थुआ हबो कोन सलाड सलाड कोन नहीं सलाड नहीं बे सलाड पूरे सोनी प्लेट जान कौन कहलो बड़ू प्लेट आनिबो प्लेट स्टील रो बाबूते ए मीना की वीडियो रे बाबूते ए मनीषटा खाली ऑर्डर दोची बसिकी माने मते ये वीडियो करे आ समस्त के खटौची नाई आज्ञा मु कागु खटौनी ए सब प्रिपरेशन मु ही करिची खली पत्र पखाल केनी खाइबो बोहि जीवनी सेति पाई बा से जो आनीची सोलो रो हां अरे पखाल कोडी कोडी हे गला ना ट्रे रे खाइ दे टुंगु काई टुंगु डी आन दियो अरे सी गोटे मेंबर घर रो टुंगु कान चल टुंगु कानिया टुंगु भी गोटे मेंबर तमे एमिति कहछ हम टुंगु बापा पुओ घर रो कौन कहलो बड़ा बापा टुंगु हम पुओ बा पने की दियो बसी पकेलनी पोजिशन नहीं खाइबा पाई दीदी सोनी रो मिना के दियो खाइबा को तापरे दीदी रा बड़ा बाबू दियो एटा आ सलाड काई सालटा रे बन बड़ी चूड़ा रे लूण पकेइनु खाली आइ सब एथि कर दो लूण पका बड़ी चूड़ा रे लूण न पके सब पकाबा ये भाग को जानि पर आ पका टिके जस्ट टिके इतने हां सेति की ये बड़े बड़ एतरे सालुटे लुण पन्नी आने से सालुटे से लूण पनिया ना दिया जाई छ नि लुण पका लूण पका खाली खाइया पई बसिदा
ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଛି ଏବେ ମାଛ ଦଉଛି ମାଛ ଜଣକୁ କେତେ ଲେଖା ତିନିଟା ଲେଖା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବାଣ୍ଟାଳି ଯିଏକି ଭଲରେ ବାଣ୍ଟିବା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବଡ ତମର ପ୍ଲେଟ ଦେଲ ବାପା ଛାନିଆ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ ଦେଖିକି କଣ ଖାଇବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ବାବା ବୋଉ ଖାଇବ ତ ସରିଲାଣି ସବୁ क्वेश्चन मार्क कौन खाइबे तो एगो वीडियो पॉज कर दोचे तापर ऑन करछे हां पॉज कर दे आगे दे दे स्टार्टिंग ଶାଗ ଦିଆ ହେଲା ସବୁ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଦିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଠି ମୀନାକ୍ଷୀର ସୋନିର ସେଇଠି ବାପା ଏଠି ବଡ଼ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ବସିନି ବସିବି ଆଉ କଣ କହିଲ ବାବା ଶାଶୁ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବ ଆଲୋ ଇଏ କି ଲେମ୍ବୁ ବଡ ବୋଇରେ କି ଲେମ୍ବୁ ଦେଇକି ଯାଇଛ ଫୋନ ଟାଇମ୍ ଦେଲ ଅଶାନ୍ତି ସତ କୁହ ବାପା ଖାଇବାରେ ଶାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଅଶାନ୍ତି କାହିଁକି ବାବା ବଡ଼ ବାପା ଖାଇବାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ନା ନାଇଁ ବେଶୀ ଖୁସି ବାପା ତମେ କାହିଁକି ଖାଲି ମାଛ ବାପା ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ବାପାଙ୍କର ସତରେ ନାଇଁ ବାପା ଖୁସି ନା ନାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଖାଇବାରେ ଭାତଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହିଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ମୁଁ କରିଥିଲି ବା ଭାତଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମିନାକ୍ଷୀ କ'ଣ ବଡ଼ ଭାତଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଟପ୍ ନା ମୁଁ କରିଥିଲି ବା ମୁଁ କଲେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ବଡ ବୋଉ କରିଥିଲେ ଚପ ମୁଁ କରିଥିଲି ପ୍ୟାକେଟରେ ବି ଛୁଡା ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି ବଡ଼ ଭାତଟା କିଏ କରିଛି ତମେ ନିଜେ କୁହ ମାମା କରିଛି ପୁରା ନା ଭାତଟା ମୁଁ କରିଛି ଶାଗ ଖରଡ଼ାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଟପ୍ ହେଇଛି ମିନାକ୍ଷୀ କରିଛି ବା ଶାଗଟା ମିନାକ୍ଷୀ ଇସ୍ ଲଜ୍ଜା ଏଠି ବଡ଼ ବୋଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତମର କ'ଣ ଏତିକି କମ୍ ଖାଇବ ସେ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ବଡ ବୋଉ ଆଇଁଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ବୋଉ ହେଉଛନ୍ତି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ତ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବୋଉ ଆଇଁଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆମର ଯେତିକି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବି ସେତିକି ଜିନିଷ କେବଳ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କମ୍ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଫାଇନାଲି ବଡ଼ ବୋଉ ବି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବାକୁ ବଡ଼ ବୋଉ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲ ହାଇ ହାଇ କ'ଣ କହିଲୁ ବଡ ବୋଉ ଆଜି ବରା ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କହୁଛ ଆସ ଆସ କୁଆଡ଼େ ସେ ଆସୁନୁ ଚଳିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଇଦେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛି ଏରା କଣ କରିବା ଯେ